All right. So excited to continue learning the laws of Purim with you guys. It should be really, really special. Rabbi, I will be translating every time you talk. I will translate now. Rabbi, Yeah. Rabbi sangat bersukacita sekali dapat kembali belajar Torah bersama-sama dengan kita semua. Beautiful. Okay. So I'm just running through the questions. And I lost you. You see me? No. Let's get back. Let's get back. Okay. All right. So first, we wanted to clarify, when do we celebrate Purim, right? Okay. So Purim is celebrated on 2 separate days, okay? Here in Jerusalem, we celebrate on the 15th day of Adar, i.e. Thursday night until Friday night. But everywhere, almost everywhere else, so by Papua or anywhere else in the world, almost everywhere else in the world, you celebrate the day before that on the 14th of Adar, which would be Wednesday night to Thursday night. Okay. Jadi pertama-tama kita klarifikasi dulu kapan kita merayakan Hari Raya Purim. Kalau di Yerusalem itu Purim dirayakan selama 2 hari, yang mana itu dimulai dari hari Kamis malam sampai dengan hari Jumat malam ketika kita masuk ke Erev Shabbat. Nah, kalau di tempat lain selain di Yerusalem, seperti di Papua, itu dimulai dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis saja. Seperti itu. Right? Why? It's because when the Jews were defending their lives, they were fighting on the 13th of Adar against all of the enemies of the Jews who wanted to kill us. And in most of the world, they finished fighting on the 13th day and they celebrated on the 14th day. But in Shushan, where Mordechai and Esther lived, and there were many, many anti-Semites who hated Jews. And so they needed an extra day to fight against their enemies. And they got that extra day. So they celebrated on the 15th day of Adar. So the whole world finished on the 14th, and the Jews of Shushan celebrated on the 15th. Okay? Stop there. Jadi pertanyaannya kenapa di Yerusalem itu 2 hari perayaan Purim, dan di seluruh dunia termasuk di Papua itu hanya 1 hari? Karena saat orang-orang Yahudi membela diri mereka saat perang di zaman Purim, itu perangnya dimulai pada tanggal 13 Adar dan selesai pada tanggal 14. Sedangkan orang-orang Yahudi di dalam kota Shushan, mereka membutuhkan hari ekstra untuk berperang melawan peperangan yang sedang mereka hadapi pada zaman Purim itu.
kenapa Hashem memberikan mereka 1 hari ekstra sehingga mereka menyelesaikan perang tersebut di tanggal 15. Jadi ada 2 hari tambahan khusus untuk orang-orang Yahudi di Shushan. Makanya itu yang diterapkan di Yerusalem saat ini. Sedangkan di seluruh dunia, selain Yerusalem, di seluruh dunia termasuk Papua, kita merayakannya hanya 1 hari. Now, in honor of Jerusalem, the rabbi said that not just in Shushan, but in Jerusalem, we should also celebrate on the 15th day of Adar. And any city that had a wall around it at the time of Joshua ben Nun, when he conquered Israel, should celebrate on the 15th day. Nowadays, we don't know any city that had a wall except for Jerusalem. So everyone celebrates 14th, except for people who live in Jerusalem, celebrate on the 15th. Why Jerusalem? Perhaps because the reason why all of these terrible decrees fell upon the Jews was because they were celebrating the destruction of the temple. They were sitting at the party of Achashverosh, drinking and assimilating and not moving to Jerusalem, to Israel. They could have, but instead they stayed in Persia. And so since that was the root of the sin which caused Purim, to fix that mistake, we honor Jerusalem and give it a special day of celebrating. So again, here in Jerusalem, the 15th on Thursday night, Friday, but by you guys and almost everywhere else, you will celebrate on the 14th, Wednesday night, Thursday. Jadi untuk menghormati Yerusalem, rabi-rabi memutuskan untuk sebenarnya tadi yang ada tambahan 1 hari lagi untuk Hari Raya Purim itu kan khusus untuk orang Yahudi di Shushan. Tapi untuk menghormati Yerusalem, makanya bukan orang-orang Yahudi yang ada di Shushan saja yang merayakan Purim selama 2 hari, tapi juga orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Nah, selain Yerusalem, ada beberapa tempat juga yang merayakan Purim sebanyak 2 kali, yaitu kota-kota yang dikelilingi oleh tembok. Dan kita semua tahu kalau Yerusalem juga ini kan salah satu kota yang dikelilingi oleh tembok. Tapi zaman sekarang ini kan kita tidak terlalu tahu kota-kota mana saja sih yang dikelilingi oleh tembok, dan jarang sekali kota-kota saat ini itu dikelilingi oleh tembok seperti zaman dahulu. Jadi itu sebabnya selain Yerusalem dan kota-kota yang dikelilingi tembok, selain itu seluruh dunia semua merayakan Purim hanya 1 hari saja. Dan kenapa sampai rabi-rabi memutuskan untuk beri kehormatan untuk Yerusalem sendiri, sehingga di Yerusalem juga merayakan Purim sebanyak 2 kali, karena pada saat zaman Purim itu mereka merayakan pestanya Ahasveros yang kita baca dalam kitab Ester, itu mereka merayakan dilumpuhkannya bait suci. Dan orang-orang Yahudi yang ada di sana tuh mereka ikut serta merayakan pesta tersebut. Bukannya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, tapi mereka justru tinggal di Persia situ dan menikmati pesta yang diadakan oleh Ahasveros. Itu kenapa Yerusalem juga akhirnya dimasukkan ke dalam salah satu tempat yang merayakan Purim sebanyak 2 kali. Bye-bye. Okay, so clear? Next question we can cover? Okay, I think you asked me about tzedakah, the laws of tzedakah on Purim. Yes. So Purim is a special day of giving. When we give to each other, we feel connected to each other, and we love each other, and we also are happy when we give. So there is a special mitzvot of charity, tzedakah, on Purim. When do you give this tzedakah and how much do you have to give? I'll say in a moment.
pertanyaan kedua itu pertanyaan tentang sedekah. Tentang hukum-hukum bagaimana kita memberikan sedekah pada saat hari raya Purim. Jadi Purim ini kan Rabi menjelaskan bahwa Purim adalah hari raya sukacita di mana kita saling mengasihi satu sama lain, kita sama-sama berpesta gitu. Jadi kenapa ada himbauan untuk kita juga melakukan sedekah saat hari raya Purim. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabi lagi sekarang. Bye-bye. So on the day of the fast day, the custom is to take 3 half coins because they used to give a half a shekel to the temple. So on the fast day, you could maybe in synagogue where the people are praying, everyone could take 3 of whatever for me, it's half shekel, could be a $50. I don't know in Papua what the smallest unit is, half, you tell me. And you take 3 of them and you give that to charity. First of all, not a lot of money, just 3 half, whatever your coinage is. Jadi saat hari puasa, kita tuh diperintahkan untuk memberikan unit terkecil dari mata uang kita sebanyak 3. Maksudnya adalah, saya kasih contoh aja, kalau di Israel itu di mata uang yang Rabi punya tuh kan dalam bentuk shekel. Jadi aturannya tuh disuruh untuk memberikan setengah shekel sebanyak 3 dan dipersembahkan ke bait suci seharusnya, dan pada zaman kita saat ini ya diberikan ke sinagog seperti itu misalnya. Saat hari puasa kita diperintahkan untuk memberikan setengah shekel sebanyak 3 ke bait suci. Itu penjelasan pertama. Bye-bye. So again, the fast day is Wednesday, so that's when you put that tzedakah away. Now on Purim itself, there's a mitzvah from the Megillah to give matanot le'evyonim, which means gifts to 2 poor people. How much do you have to give? Minimally enough to buy a small meal. So not that much to 2 poor people. Now, usually you have someone in the community can gather the money, and he knows different poor people, poor Jewish people generally, and you give it to different people. They could be married, it could be a husband and wife, and it doesn't have to be that much money, technically. So for me, it's 20 shekel minimal to each person, enough to buy a falafel or pizza. And you give 2 poor people, and that fulfills your basic obligation. Sekarang berkaitan dengan sedekah yang adalah mitzvot untuk kita lakukan pada hari raya Purim, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut dengan matanot le'evyonim. Ini adalah sedekah untuk orang-orang miskin yang kita berikan saat hari raya Purim. Jumlah minimal dari sedekah yang kita berikan ini itu tidak disebutkan, tapi minimal jumlah yang kita berikan itu bisa orang miskin itu pakai untuk beli 1 porsi makanan. Jumlah minimal sedekah yang kita berikan dapat dipakai untuk beli 1 porsi makanan. Dan mitzvahnya adalah dari matanot le'evyonim, kita memberikan sedekah kepada 2 orang miskin. Jadi misalnya kalau sudah menikah, itu kan suami dan istri, mungkin itu dihitung 1, dan satu suami dan istri ini memberikan kepada 2 orang miskin yang membutuhkan, dan masing-masing sedekahnya yang diberikan itu minimal bisa dibeli 1 porsi makanan. Kalau dari Rabi sendiri itu dalam mata uangnya beliau itu sekitar 20 shekel yang beliau akan berikan untuk beli 1 porsi makanan. Itu kira-kira cukup untuk beli 1 falafel kalau dalam di Israel sana. Bye-bye. Now, a poor person is defined as someone who can't make their basic needs. Let's say they can't pay the rent. And
if you want to give more, then better. The Rambam, Maimonides, says, the more you give, the more joy. So you should spend as much money as you do on the Mishloach Manot, the gifts to your friends, at least that much on poor people. Everyone knows how much money they have, you know. Not everyone's rich, but if you can give, it's good. If you need, you have to give, the money has to be given on Purim itself, on the day of Purim, okay? And finally, if you want, you could send to me by PayPal or whatever, or other ways, and I can give to poor people in Jerusalem and just find two poor people, and I have two poor people who I know are good people, and it goes to good use. It's not for drugs. It's for really. So if you want, you could tell me, and I'll give it on Purim to them. But I'm sure in your community also you have plenty of poor people, and someone could be in charge of donating the money to them and making them very happy on Purim. Oke, jadi tadi kan tentang Matanot Leafionim itu kita memberikan sedekah kepada orang yang miskin. Kategori orang miskin itu seperti apa sih? Jadi orang miskin yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya dia, seperti makanan gitu, dan yang tidak bisa bayar rumah, misalnya bayar kos-kosan, dia tidak bisa bayar sewa gitu. Dan itu yang tergolong sebagai orang miskin di sini, yang perlu kita berikan dalam mitzvah Matanot Leafionim. Itu tadi minimalnya kan setidaknya bisa dipakai untuk membeli 1 porsi makanan, tapi kalau misalnya kita mau kasih lebih, itu sangat dipersilahkan sekali. Mungkin juga kita bisa memberikan jumlah sedekah kita itu mungkin sama besarnya dengan hadiah yang kita berikan kepada teman kita, yang yaitu adalah mitzvah yang lainnya juga yang harus kita bikin dalam hari raya Purim, yaitu Mishloach Manot. Kalau kita memberikan hadiah kan ini biasanya kalau kita kasih ke teman kita mungkin kita tidak terlalu lihat harganya. Nah, di sini Rabi bilang mungkin kita bisa kasih sama besar gitu jumlah sedekah dengan harga dari Mishloach Manot atau hadiah yang ingin kita berikan kepada teman kita. Rabi bilang bukan berarti kita semua ini adalah orang kaya, jadi kita mau berikan sebanyak-banyaknya. Bukan berarti juga seperti itu, tapi kita kan tahu kekuatan uang kita tuh berapa, dan kita bisa ukur dari situ, dan kita bisa putuskan kira-kira jumlah sedekah yang ingin kita berikan tuh berapa. Ya minimal kan tadi bisa dibeli 1 porsi makanan, tapi kalau misalnya lebih juga itu sangat dipersilakan sekali. Atau Rabi bilang kalau misalnya kita tidak tahu gitu mau kasih ke orang miskinnya itu sedekah, kita tidak tahu, kita bisa kirim ke Rabi Cat sendiri. Dan karena Rabi sendiri itu mengenal ada 2 orang miskin di tempatnya dia, yang mana nanti kita bisa kirim melalui PayPal kah uangnya atau melalui cara apapun, sehingga kita bisa kirim ke Rabi, dan nanti Rabi yang teruskan ke 2 orang miskin yang Rabi kenal di sana, sehingga kita bisa memenuhi mitzvah Matanot Leafionim spesial Hari Raya Purim ini. Rabbi? Okay. So, and again, the reason we give to the poor is because we can't be happy if there's another Jew who is sad. So we give, and when we give, we're so happy. The other mitzvah of one of the mitzvahs of the day of Purim, so that would be Thursday morning for you, is called Mishloach Manot. And that is when you give gifts to your friends. Now, technically, you just have to give 2 gifts to 1 person on the day of Purim. But of course, the Jewish people have the custom to go above and beyond and give more. And everyone gives, an apple and an orange, or, a drink and a meat. As long as it's something that you can eat right away, you fulfill the obligation. And, it's a great way of creating love and giving to someone in the community who you didn't always get along with, or maybe someone you feel really close to. I have a lot of fun giving to everyone here in Jerusalem, and it's a beautiful way for your community to celebrate by just
going door to door and everyone giving each other gifts of food. Oke. Jadi tadi alasannya kenapa sampai kita harus memberikan sedekah kepada orang-orang miskin itu karena Rabi mengatakan kita sebenarnya tidak bisa bersenang-senang atau merasa sukacita kalau kita melihat ada orang Yahudi lain. Oke, Rabi. Karena kita tidak bisa melihat orang-orang Yahudi yang lain sedang kesulitan sekali, terus kita bersenang-senang. Ini itulah alasannya kenapa sampai kita harus memberikan sedekah. Kemudian mitzvah lainnya juga yang harus kita lakukan di hari Kamis saat perayaan Purim adalah misloach manot. Itu adalah kita memberikan 2 hadiah kepada satu teman kita. Misalnya 2 hadiah ini dalam bentuk makanan. Jadi misalnya kita kasih jeruk dan jus anggur misalnya atau apapun itu terserah kita. Dan itu adalah minimalnya. Kalau misalnya kita mau kasih lebih dari itu juga sangat dipersilahkan sekali. Itu adalah mitzvah lainnya yang harus kita lakukan di Hari Raya Purim pada hari Kamis nanti, yaitu memberikan 2 hadiah makanan yang siap langsung dimakan gitu kepada satu teman kita. Contohnya tadi Rabi bilang ada jeruk dengan jus anggur dan sebagainya. Okay. Good. So now let's talk about the reading of the Megillah. Yeah? Rabbi, maybe one more question in the middle. So, Esther, about the fast day? Yeah, about the fasting. Right. Just what do you have to do? In other words, what is the fast day? Is that the question? Just when until when? No, not that question. About why Esther fasting for 3 days and we only fast for 1 day. Right. So there used to be a custom among some people to fast for 3 days. Luckily, the Jewish people did not accept that as our custom. We do it as a reminder, not just of the fact that Esther fasted, but that the Jews fasted when they went to war against their enemies. On the day of a war, it used to be you would fast. And that was just 1 day. But the fast, again, like we said yesterday, is a reminder to think about how we can become better Jews and do tshuva, not just about, it's not just about, what's it called? Technique about, not eating. It's more not eat, and that way we can think about how to, take off and just think about how to become better Jews. And so 1 day is good enough for that. We don't need 3. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Paudi, kenapa Esther berpuasa selama 3 hari sedangkan kita berpuasa hanya 1 hari? Jawabannya adalah karena Rabi bilang syukurlah saat ini sudah disepakati bahwa kita hanya berpuasa selama 1 hari dan tidak mengikuti Esther yaitu berpuasa selama 3 hari. Jadi kenapa sampai kita cuma 1 hari? Karena sebenarnya kita ini berpuasa sebagai pengingat saja, mengingatkan kita bahwa orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa saat waktu kesusahan, khususnya di waktu Purim ini saat mereka menghadapi perang. Mereka berpuasa saat menghadapi perang. Jadi kita kan sedang tidak dalam situasi itu saat ini. Jadi kita berpuasa di sini cuma 1 hari sebagai pengingat saja. Dan juga kita berpuasa karena sebagai pengingat supaya kita bisa menjadi seorang Yahudi yang lebih baik lagi dan kita bisa melakukan tesyuva dengan merenungkan kesalahan-kesalahan kita mungkin selama ini dan betul-betul meningkatkan diri kita untuk menjadi orang Yahudi yang lebih baik lagi. Thank you, Rabbi. My pleasure. So the fast day it will be Wednesday morning until Wednesday night, until from sunrise to about sunset, a little after sunset, till the stars come out. But usually people break their fast after the reading of the Megillah. If you're really hungry,
or thirsty, so you can take a drink, and you can even have snacks before the reading of the Megillah. Just don't have a big meal. Okay, we usually don't have a big meal until after the reading of the Megillah, and then people celebrate together. Oke, sekarang tentang puasanya dari kapan sampai kapan. Puasa yang akan kita lakukan itu pada hari Rabu, dari matahari sebelum terbit sampai dengan matahari terbenam. Dan idealnya buka puasanya itu adalah setelah kita membaca Megillah atau kita mendengar pembacaan Megillah. Tapi kalau misalnya ada dari kita yang sudah benar-benar lapar sekali sampai perih perutnya, itu bisa kita ganjil, misalnya sambil kita mendengarkan pembacaan Megillah, kita bisa minum air kalau misalnya tidak tahan sekali, atau kita bisa makan makanan kecil gitu. Yang penting untuk ganjil saja, jangan kita makan makanan yang berat gitu kalau memang tidak tahan sekali, karena idealnya memang kita buka puasanya setelah pembacaan Megillah. Bye-bye. Okay, and now let's move to the Megillah. So the Megillah, of course, is a story of the Jewish people forgetting about God, almost assimilating, and then Esther and Mordechai bringing the Jewish people to repent, to pray to God, and God miraculously saves the Jewish people with Mordechai and Esther's help. And it reminds us that even when it seems like God is hiding, really he's still there with us all the time. You don't see it, but he's always there watching over us. Oke, sekarang masuk ke dalam penjelasan tentang Megillah. Jadi dalam Megillah Esther sendiri itu kan Esther dan Mordekai berjuang untuk minta ampun kepada Hasyam atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya. Dan akhirnya seperti kita sudah ketahui bersama bahwa akhirnya Hasyam itu mengampuni bangsa Yahudi. Dan sepanjang Megillah tuh kita bisa lihat bahwa sepertinya Hasyam tuh seperti tidak ada di sana, Hasyam seperti bersembunyi. Tapi sebenarnya Hasyam itu ada di sana, di balik semua kejadian yang ada tuh Hasyam yang ada di balik layar semuanya. Bye-bye. When we read the Megillah, we're publicizing God's miracles and God's life and God's place in our lives. The custom is for the whole community to gather together and to read the story from beginning to end of Megillat Esther. If you don't have a kosher Hebrew scroll, which I assume you don't in Papua that someone can read, so I would recommend just reading it in your native language. Read it in Papuan so that everyone can understand the story. Oke. Jadi tentang Megillah ini, kenapa Megillah ini salah satu mitzvah yang harus juga dilakukan selama Hari Raya Purim ini, yaitu mendengarkan pembacaan Megillah. Kenapa kita harus mendengarkan, atau untuk bapak-bapak beberapa mungkin membacakan supaya yang lain bisa mendengarkan. Jadi ketika kita membaca atau mendengarkan Megillah Esther ini, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mempublikasikan kebesaran Hasyam dan mujizat-mujizatnya melalui yang tertulis dalam kitab Esther sendiri. Jadi itu sebabnya kita harus baca dari awal sampai terakhir, atau kita yang lain mendengarkan dari awal sampai terakhir Megillat Esther ini, karena kita sedang mempublikasikan kebesaran Hasyam dan mujizat-mujizatnya. Bye-bye. And you make sure you heard the whole story, beginning to end, don't miss a word. And that's at night. And then again in the morning, at the morning prayers, you once again read the Megillah. So at night and in the day, there's the mitzvah, just like the Jewish people called out to God at night and in the day, and he saved them during the day. So we read at night and in the day. Jadi ketika pembacaan Megillah nanti, Rabbi bilang pastikan baik-baik
untuk kita simak baik-baik setiap kata dari Megillah itu. Misalnya untuk kita yang mendengarkan, kita pastikan untuk simak setiap kata dari yang sedang membacakan Megillah, jangan sampai terlewat satu kata pun saat malam hari itu kan. Nanti di pagi harinya juga akan melakukan hal yang sama. Nanti ada yang membacakan Megillah Esther, dan kita yang lain pun mendengarkan dan menyimak baik-baik. Jangan sampai ada satu kata yang terlewat juga. Rabbi? And in terms of prayers, during Ta'anit Esther, the only thing you add in is Avinu Malkeinu after the Amidah. And in the Amidah itself, in the Shemona Esrei, there's an Anenu prayer, and that's what you say on all fast days. So Anenu, like all fast days, and Avinu Malkeinu, and that's it. Otherwise, it's the same as a regular day of prayers for the fast day. Oke, jadi untuk tata ibadahnya nanti saat hari puasa, yaitu hari Rabu tanggal 16 Maret, itu tambahan yang harus kita tambahkan di hari itu adalah ketika selesai. Jadi doanya tetap doa yang weekday biasa. Bedanya itu setelah Amida nanti kita menambahkan Avinu Malkeinu, dan dalam Amidahnya itu kita menambahkan juga Aneinu saat hari puasa itu saja, saat Ta'anit Esther hari Rabu tanggal 16 Maret. Bye-bye. And if that's not clear, you can ask me. I'll send you a picture, or I'm sure online they have, they'll take a screenshot for you and show you those two extra prayers and all the prayers. If you can't remember, I'll send it to you, okay? Rabi bilang kalau misalnya ada yang tidak jelas di sini, kita bisa langsung tanyakan saja. Terus kalau misalnya juga kita masih misalnya tidak terlalu yakin gitu doanya yang mana sih Rabi, nanti bisa juga Rabi kirimkan fotonya gitu kepada kita untuk memastikan kepada kita kalau yang ditambahin ini loh, atau kita bisa juga tadi Rabi bilang kita bisa juga cari di internet, itu pasti jelas sekali juga dikatakan misalnya doa tambahannya itu yang mana aja gitu, dan di sana pasti langsung dikasih tahu juga dan kita bisa sesuaikan dengan sidur kita. On Purim, we add into our Shemona Esrei and in our blessings or in our benching, if we have a meal, the Al Hanisim prayer, just like on Hanukkah. So also Purim, you add on a special thanking of God for all the miracles called Al Hanisim. Nah, saat Purimnya, saat pas hari raya Purim, besoknya yaitu tanggal 17 Maret, hari Kamis, tambahan doa yang kita tambahkan adalah saat Amidah, itu kita tambah Al-Hanisim. Dan Al-Hanisim yang sama ini juga perlu kita tambahkan saat kita membacakan berkat Hamason. Iya, bye-bye. So we read the Megillah both at Mariv and at Shacharit, both at evening and morning, after Amidah, after the Shemona Esrei. Okay, so after we pray the Amidah, we then go and do the Megillah, and then we finish the prayer services like regular. Tentang pembacaan Megillahnya, itu kita bacakan setelah pembacaan Amidah. Ini dilakukan saat Ma'arif dan juga saat nanti Sakarit di pagi harinya. Rabbi, one quick question. On the day of Purim, do we read weekday prayers or festival? Weekday, Okay. regular prayers. Okay. Purim, you're allowed to do anything like a regular weekday.
You can be on the phone, you can call, you can be on a computer, you can have a phone. It's like a weekday, except it's also a holiday, like Purim and Hanukkah. The rabbinical holidays, there's no isur, it's not forbidden to do malacha, to do fire and all these things. It's all good, no problem. Jadi sedikit tambahan saja, nanti pada saat tadi kan di hari puasa yang hari Rabu itu kita baca tata ibadah yang tata ibadah yang weekday saja. Nanti pas hari raya Purimnya juga di hari Kamis itu kita juga baca yang tata ibadah yang weekday juga, karena saat Purim tuh kita sama seperti hari sepanjang minggu yang reguler gitu, karena kita tetap bisa buka HP, kita tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilarang di seperti festival-festival besar dan hari Syabat, itu biasanya dilarang. Nah, di hari raya Purim ini kita tetap bisa melakukan itu semua. Jadi kita ikuti yang weekday, tata ibadah yang weekday. Okay. And there's a few extra prayers after the Megillah reading, but if you're following along into Siddur, it'll be at the end of it. It will add in those extra prayers called Shoshanat Yaakov and Haravet Rivenu, special blessings and stuff like that. You'll see it's in the Siddur to say those extra prayers. Nanti setelah pembacaan Megillah, itu kemungkinan ada beberapa doa-doa tambahan gitu yang kita diarahkan untuk baca doa-doa tersebut juga, tapi itu bisa kita lihat di dalam sidur kita. Biasanya nanti ada panduannya, nanti setelah baca Megillah Ester itu nanti diarahkan untuk baca ini, jadi kita bisa ikuti saja langsung dalam sidur kita. Kata Rabbi seperti itu. Bye-bye. So we're gonna keep learning together. I'm taking a walk to my study partner throughout in Jerusalem. So we'll keep learning on the way, okay? So don't worry, we're not going anywhere. I'm just, we're walking together and learning Torah in the streets of Jerusalem. Jadi Rabbi bilang karena beliau mau jalan menuju tempat, beliau mau belajar Torah juga dengan temannya. Jadi ini sambil dia jalan, sambil dia sharing juga pelajaran Torah kepada kita di jalan-jalanan Yerusalem. Bye-bye. And I hope you guys come visit me soon here in Jerusalem so we can celebrate Purim together. Amin. Rabbi bilang dia berharap sekali semoga kita bisa cepat-cepat datang ke sana juga bertemu dengan Rabbi dan kita belajar kita merayakan Purim sama-sama gitu di Yerusalem. Kita tunggu sedikit, mungkin sinyal. Okay, Rabbi. You hear me still? It's good? Yes. Okay. So let's continue. On Purim, we have a big meal, a big feast. You can have a small meal at night, but the main mitzvah is during the day of Purim to eat bread, and if you eat meat, and wine, of course. Those are the unique foods that we eat on the day of Purim. You could do it at any point during the day. Most people do it in the afternoon, but you really could do it whenever you wanted to have a big feast to celebrate. Ya, jadi selama Hari Raya Purim ini, kalau malam harinya nanti yang hari Rabu malam itu kita bisa ya makan gitu, kita makan-makan, merayakan gitu, tapi kalau kita mau makan yang sedikit-sedikit juga tidak apa-apa. Nanti yang lebih pentingnya lagi saat pagi harinya nanti kita harus makan berpesta tuh makannya makan makanan pesta gitu, jadi betul-betul makan besar. Saya mau ralat sedikit tadi, Aneinu itu untuk Bapak Odi ada di bagian Geula atau Redemption yang diawali oleh Re'eh, nanti ada kotak abu-abu, di sana ada berkat Aneinu yang selalu dibacakan pada saat hari puasa.
Rabbi? Now, even though we're drinking on Purim, we're celebrating Hashem. We're not just drinking to be stupid. And if you think you're gonna do stupid things because you drink, then don't drink. Better not to drink too much. But the goal is to get into a place of connection with each other and love and singing to Hashem and celebrating the miracles in our lives and the miracles of the Jewish nation. So if the wine helps you get to that place, then wonderful, this is the day. But if you're gonna drink too much and you're gonna get sick or do stupid things, then better to have less. Rabe menjelaskan tentang kita minum-minum saat Purim untuk merayakan Hashem, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Tapi bilang mendingan kita tidak usah minum sama sekali atau jangan minum banyak-banyak kalau misalnya kita tahu kalau kita minum kebanyakan itu akan mengakibatkan masalah. Mendingan kita tidak usah minum banyak-banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya kita minum banyak-banyak saat hari raya Purim tuh untuk merayakan Hashem dan juga untuk menaikkan spiritnya kita gitu. Rabbi? And there's a tradition that the Jewish people accepted upon themselves the Torah, the written Torah and the oral Torah on Purim. And so there's also a good idea to learn Torah on Purim, whether at the night of Purim or the day of Purim. And since we're celebrating the re-accepting upon ourselves the Torah, so what could be more appropriate than making time to learn Torah on Purim? Jadi selama orang-orang Yahudi itu menerima Torah yang tertulis dan juga yang lisan saat hari raya Purim, jadi alangkah lebih baiknya jika kita bisa meluangkan waktu untuk belajar Torah saat malam hari dan juga saat siang hari. Kita benar-benar mengisi waktu kita dengan belajar Torah saat hari raya Purim ini. Now, I also want to add on that every word of the Megillah is a gift from Hashem. It's like a love letter expressing his love for the Jewish people. And the truth is that we shouldn't forget to also send Mishloach Manot to the people that we're closest with. In other words, our family, our mothers, our fathers, our brothers, our husbands, our wives. We could also give them Mishloach Manot. And maybe I like to send a little letter to the people I'm close with. It shouldn't just be for the people who we're far from, even the people who are close with, we also can express our love and connection. Oke, jadi Rabbi menjelaskan sedikit tentang setiap kata dalam Megillah itu seperti diumpamakan seperti hadiah dari Hashem, seperti surat cinta gitu dari Hashem untuk kita. Makanya kita juga dikasih mitzvah yang Mishloach Manot itu yaitu kita memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang bukan hanya orang yang jauh dari kita, tapi juga orang-orang terdekatnya kita gitu, orang-orang yang spesial untuk kita. Misalnya bisa kasih ke adik atau kakak, ke orang tua, ke suami, istri, seperti itu. Right? And that's basically it for the laws of Purim. So again, make sure that you bless God and bench, and don't forget to pray. Don't make sure that the drinking shouldn't get in our way of fulfilling our obligations, our mitzvot of prayer. And also, I forgot to mention, it's a special day of prayer on Purim. It's a special day. Many people wake up early to say extra Tehillim and pray to God. The gates of heaven are open in a special way. So make sure you pray extra strong. There is no Hallel, no official Hallel on Purim. That's because at the end of the day, we were still in exile.
we weren't in the land of Israel. So for that reason, we don't sing Hallel, but still at our meals, we could sing songs of praise to God, make up our own songs. So a lot of singing goes on. Maybe I'll call you guys, maybe I'll Zoom you on Purim to show you a little bit what it's like here in Jerusalem. But it's a lot of fun, but there is no Hallel because we have to remind ourselves the Jewish people are not all yet in Israel. And at the end of Purim, they were still in exile, so there was no Hallel, but definitely praying and singing. Oke. Jadi Rabi bilang, jadi itu semua tadi penjelasan adalah intinya dari hukum-hukum tentang Hari Raya Purim ini. Tapi Rabi pesan pastikan minum-minumnya saat perayaan nanti tuh jangan sampai menjadi gangguan bagi Hari Raya Purim kita. Dan sedikit tambahan saja dari Rabi yang beliau lupa sampaikan tadi, jadi Hari Raya Purim ini juga merupakan hari doa. Ada tradisi itu banyak orang-orang yang membaca ekstra Tehillim dan berdoa lebih banyaklah di Hari Raya Purim ini karena pintu surga itu sedang terbuka di Hari Raya Purim ini. Dan tambahan lagi, kita tidak membacakan Hallel saat Hari Raya Purim karena di akhir dari kisah Purim ini juga orang-orang Yahudi itu tetap masih ada di pengasingan gitu. Nah, sama juga dengan kita tetap masih ada di pengasingan, makanya kita tidak membacakan Hallel pada Hari Raya Purim. Dan pokoknya kita benar-benar di Hari Raya Purim ini baca lebih banyak, bisa berdoa lebih banyak, kita berpesta, merayakan, makan-makan, minum-minum, bertukar kado, dan Rabi bilang mungkin Rabi nanti akan Zoom kita juga saat Hari Raya Purim sehingga kita bisa melihat keseruan Hari Raya Purim itu di Yerusalem itu seperti apa nanti. Rabbi? Okay, a few customs of Purim. One is, as we mentioned, to dress up in costumes. And we said, remember, God is hiding, but he's really here right next to us. And so we could dress up in costumes. And we also sometimes eat special hamantash and special cookies. And when we say the word Haman, when we're reading the Megillah, we bang and say boo. We bang, bang, bang we don't speak, but we bang to erase our enemies, to erase anti-Semites, to erase the Nazis, and to say that God's going to get rid of everyone, all of our enemies, as long as we are faithful to the Torah. So those are three customs: banging for Haman, eating the cookies, the Haman if you can, and wearing costumes. Tambahan lagi tentang beberapa tradisi yang dilakukan saat Hari Raya Purim, yaitu pertama kostum seperti yang sudah kita bahas di kelas sebelumnya, yang mana ini mengingatkan kita tentang kehadiran Hasyem yang sepertinya Hasyem tidak ada di situ, tapi sebenarnya Hasyem selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua juga ada tradisi untuk makan hamantasem. Dan yang ketiga adalah ada tradisi untuk kita memukul meja dan teriak bu gitu saat kita mendengarkan kata Haman ketika pembacaan Megillah nanti. Ini maksudnya adalah untuk benar-benar menekan setiap orang-orang yang membenci kita gitu dan betul-betul menghapuskan mereka. Dan dalam kisah ini ya Haman gitu. Jadi biasanya ada tradisi untuk memukul meja dan teriak bu gitu. Rabbi? You are muted, Rabbi. Not yet, Rabbi. You hear me? Okay. Okay. And there's a custom that anyone who asks you for charity, you give them a little bit on Purim, even non-Jews. You give them a little bit of charity. And it's just a day of giving and joy and connection and coming together, having each other over for meals and having the community maybe host a big meal.
Usually the drinking is only done at the meal itself. We don't drink too much before. And then at the meal you eat and maybe you take a nap and you wake up ready to serve God again. Ada tradisi tambahan juga di sini, yaitu nanti saat hari raya Purim itu ketika mungkin kita lagi jalan gitu, kayak pokoknya siapapun yang kita ketemu dan dia minta sedekah, kita harus kasih dia sedekah. Karena hari raya Purim ini, hari ini adalah hari untuk memberi. Dan juga misalnya kita bisa buka rumah kita misalnya untuk mengadakan makan-makan besar gitu, kita undang orang-orang untuk datang makan sama-sama, dan biasanya minum-minumnya itu cuma dilakukan saat makan-makan saja, bukan setelah makan-makan terus pergi keluar ada minum-minumnya juga, tapi tidak, cuma saat makan-makan saja, karena ini untuk menghindari minum yang berlebihan. Dan Rabi bilang biasanya setelah minum-minum ini orang-orang itu tidur sedikit, tidur siang sedikit, atau ya tidur sedikit lah supaya lebih baik lagi ketika sudah bangun dari tidur dan dari situasi yang tadi minum-minum itu. Rabbi? Are there any questions of anything? Is anything not clear? Rabbi bilang apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu, kalau ada yang masih kurang jelas dipersilakan. Kakak siswa saya. Silakan. Oke. Apakah karena itu kita dalam Purim harus memberikan persembahan, sehingga Purim itu kayaknya selalu jatuh di Vaikra yang selalu berbicara tentang persembahan. Itu saja. Terima kasih. Okay, Rabbi, there is a question from More Aharon Sharon. The question is it because we have to give sacrifice, or the mitzvah of half a shekel that you mentioned earlier? Is it because of that mitzvah that we have to do, that Purim always in the day of Parasha Vayikra, in the week of Parasha Vayikra? Is it related, Rabbi? I don't think so, because usually Purim falls out before Parashat Vayikra, only because there's 2 Adars. So this year we went to Vayikra, but it's for a different reason, which is that they used to gather a lot of money in Adar before the sacrifices were given in Nisan, okay, because of the Passover offerings that are coming up in just a month. So they would gather up all the money in Adar, so they would give half a shekel each person, and it's mentioned 3 times, half a shekel. But it's because we're before Nisan, because in just a month it's Passover. So it happens to also be that we read about the sacrifices now, so it's special. But I think that the original reasoning is because it always comes out before Nisan, and Nisan is when we have a lot of extra sacrifices to be brought. Oke, jadi jawabannya itu sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya Purim itu biasanya jatuh sebelum Parashat Vayikra. Cuma tahun ini karena kita ada 2 kali bulan Adar, makanya jatuhnya itu bertepatan dengan Parashat Vayikra. Nah, kenapa kita harus memberikan yang tadi kan? Kita harus kasih 3 kali. Kita harus kasih 3 kali setengah shekel saat hari raya Purim ini. Itu sebenarnya itu untuk dikumpulkan untuk nanti persembahan yang akan dilakukan nanti saat Pesak, yaitu saat bulan Nisan. Jadi itu karena 1 bulan lagi kan, dekat gitu jangka waktunya, makanya tradisi ini untuk mengumpulkan yang setengah-setengah shekel ini diadakan di bulan Adar, di hari raya Purim, sehingga nanti ini dipersiapkan untuk nanti persembahan yang dilakukan pada bulan Nisan, yaitu di hari raya Pesak. Begitu Bapak More.
Saudara Abah. Amazing. Okay. Are there any other questions? If not, I'll tell a final story. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau misalnya Oke. tidak ada, Rabi akan menceritakan cerita penutup. Oke, Reba. Ya, baik. Oke, Reba. Hello? Yes. So I'm so excited. We got after Purim, 30 days until Pesach. So we have a lot more to learn. Baruch Hashem. I'll tell you, here in Jerusalem, my favorite holiday is Purim because we go to the hospital and we sing, and you go to the kotel and everyone's hugging each other. And it can be such a special opportunity to connect to each other, to show love for the Jewish people. And we know that when we are united, no hatred, nothing bad can happen to us. Maybe over the course of the year, I insulted someone, I made fun of someone, or they made fun of me. But on Purim, that's an opportunity to forgive each other. And when God sees that we forgive each other, then he forgives us. So I bless us this Purim, really go over to someone who we're close to, and go over to someone that maybe we had a little bit of a fight, and let's become one again. Let's forgive each other, and let's really feel the love of each other, and then we can feel the love of God above us. Oke, jadi cerita terakhirnya ini adalah Hari Raya Purim ini adalah, Rabi bilang, salah satu hari raya favorit kesukaannya Rabi, karena di hari raya ini tuh Rabi biasanya mengunjungi rumah sakit, lalu bernyanyi bersama di kotel misalnya, dan mengunjungi rumah sakit tuh untuk memberikan hadiah-hadiah juga kepada orang-orang, dan mereka semua bisa saling berpelukan, benar-benar dekat sekali lah pada hari raya Purim ini. Jadi hari raya ini juga mengingatkan bahwa kita itu bisa benar-benar bersatu, kita semua bisa sama-sama bersatu. Mungkin selama 1 tahun ini mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain, kita bisa benar-benar memperbaiki itu semua, dan supaya kita semua bisa bersatu. Dan kalau kita semua sudah bersatu, maka kita juga akhirnya nanti bisa bersatu dengan Hashem. Dan terakhir, Rabi akan memberkati kita dengan berkat yang akan beliau sampaikan sekarang. Right? So let me know, maybe if you want, I can take pictures of the extra prayers in English or in Hebrew, whatever you want. I'll send it to you if you want. And let me know in any other way if I can help. And blessing you with such a joyous Purim. And you'll be celebrating before me. So you'll beat me. You'll have your Purim, and then I'll say hello to you on Friday morning for me. Maybe I'll be able to say hello to you. If not, hopefully we'll meet each other soon to prepare for Passover, to prepare for Pesach together. And I will try my best to keep sending Torah videos to keep us inspired. And if you ever have any specific questions, you know my email, you know my WhatsApp. I will try my best to answer them. Oke. Ya, jadi Rabi bilang kalau nanti kita bisa kasih tau Rabi kalau misalnya tadi yang dijelaskan ada tambahan, ada doa-doa tambahan yang harus kita tambahkan. Kita bisa kasih tau Rabi kalau misalnya kita mau untuk Rabi coba kirim fotonya dong, doa yang mana sih yang dimaksudkan itu, nanti Rabi bisa kirimkan entah itu dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Inggris, terserah kita. Jadi kita bilang aja kita mau Rabi kirimin yang mana. Terus juga terakhir Rabi memberkati kita, semoga kita semua dapat merayakan Hari Raya Purim dengan penuh berkat, dan kita juga akan merayakan Purim ini lebih dulu daripada Rabi. Jadi Rabi bilang kita bisa kasih tau Rabi kalau misalnya kita mau lihat nanti keseruan perayaan Purim di Yerusalem, yang mana ini akan dilakukan di hari Jumat. Kita bisa kasih tau Rabi juga, dan nanti Rabi dengan senang hati akan menunjukkan kepada kita. Dan juga Rabi bilang
kalau misalnya ada pertanyaan atau ada pertanyaan tentang apapun itu kita bisa langsung sampaikan kepada Rabi melalui emailnya, melalui WhatsApp, dan Rabi juga akan dengan senang hati selalu mengirimkan pengajaran-pengajaran video lewat WhatsApp yang beliau sudah rekam dan dikirimkan linknya di WhatsApp. Dan Rabi juga bilang juga kita bisa lanjutkan pelajaran ini untuk nanti kita mungkin persiapkan hari raya selanjutnya itu tentang Pesak. Semoga kita bisa melakukan itu. Rabbi? Okay. So have a great day and I hope to see you soon. Semoga harimu menyenangkan dan semoga bisa bertemu lagi segera. Thank you, Rabbi. Okay, so let's be in touch and let me know if I could what I should send over, what prayer, and goodbye for now. Okay. Bye-bye. Bye. Goodbye. Okay. Thank you, Rabbi. Thank you. It was a pleasure. Yeah. You're walking with me. Walking the streets of Yerushalayim. Thank you. Thank you so much for your kind donations also. Tikva to Levanat, to the whole family. And we love you so much from Yerushalayim. And we'll speak to each other soon. Yes? Rabbi, sorry, one more thing. Can we take a picture together, all of us here? Take a picture. Take a picture. Yeah, I will take the picture. Mungkin kita bisa kasih nyala videonya sebelum kita menyambut Hari Raya Purim sama-sama. Kita foto dulu. Rabbi, we cannot see. Okay, hold on. Now you see me? Yes, Rabbi. Okay, ready? Siap? 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Okay, the photo has been taken. Thank you so much, Askir. Terima kasih semua. I just wanted to say the donation you made, I spent it to make a big Purim feast here in Jerusalem. So we're going to be having you in mind as the whole community comes together. Thank you. So good to see you. Gelap itu ada Shalom, itu. shalom. 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 Haba Yerushalayim, Yerushalayim, Amin. Amin. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Saudara. Baruch Hashem.